I myself, Dhananjay Tripura, GS of Ipft party. So today we have a press meet. So first of all, thank you so much, all the press media, print media, and social media for covering our press meet in a very short time. So I will speak both in English and Indian Kokbro. So first of all, we will have an introduction. The one who is sitting in my right side, our Honorable Vice President, Sri Jibanjit Riang, and Janokri Zomatia, AGS, and our AGS, and this side who is sitting in left side, Mintu Debarma, Ipft AGS, and IWFT Vice President, Rekha Koloy. So after a long time, and after a long discussion with our party and with our leaders, so we have decided to held a press meet. First of all, our Vice President, Sri Jibanjit Tripura, will brief the press meet. So I will hand over to him to brief today's press meet. নমস্কার, আমি শ্রী জীবনজয় রিয়াং, পাতি আইপিএফটি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। তো আজকে আমাদের প্রেস মিটে আগত সকল মিডিয়া বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানাই। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া সকলকে আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আজকে আমাদের এই যে চন্দ্রমহলে পাতি আইপিএফটি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির আজকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। আজকে উপস্থিত আছেন আমার বাম দিকে আমাদের পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এবং উপস্থিত আছেন মিন্টু দেববর্মা, পার্টি আইপিএফটি সহ সেক্রেটারি এবং মহিলা সংগঠনের আমাদের সহসভানেত্রী, এবং উপস্থিত আছেন জনঘরি জমাতিয়া, পার্টি আইপিএফটি সহ সম্পাদক এবং অন্যান্য আমাদের কেন্দ্র কমিটির কার্যকর্তা। উপস্থিত আছেন আমাদের যুব সংগঠন নেতৃবর্গ এবং ছাত্র সংগঠনের নেতৃবর্গ এবং মহিলা সংগঠনের নেতৃত্ব এবং আমাদের বিভিন্ন ডিভিশন থেকে আগত আমাদের পার্টির যে অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার, সকলকে আমি নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। মূলত আজকে আমাদের যে এই যে প্রেস মিট, সেটা বিশেষ করে এখানে ডিসকাশন আমি বলতে হয়। আগামী 2 তারিখ জুলাই, রোজ শনিবার, ওখানে আমাদের যে বর্তমানে যে আইপিএফটি পার্টি, এই পার্টির সাথে আমাদের যে ত্রিপুরা মঠা, যে মহারাজ পদ্ম কিশোর, সেটা আমাদের একটা মাস হবে। তো এখানে আমরা এই আগরতলাতে একটা প্রোগ্রাম করার সিদ্ধান্ত আজকে আলোচনা হয়েছে। তো সমস্ত আমাদের আইপিএফটি 34টা ডিভিশন থেকে যারা বর্তমান যে রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি, যে থাংসা, যারা সেটাকে অভিনন্দন জানাবে, তাদেরকে আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট আহ্বান করব সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আসার জন্য। আমাদের আইপিএফটি বিশেষ করে বিভিন্ন সংগঠন ইউনিট আছে এখানে, বিশেষ করে আইপিএফটি প্যারেন্টস বডি, ইউথ আইপিএফটি, আর্টিসা, এরপরে অন্যান্য আমাদের আইডব্লিউএফটি নেতৃবর্গ। আমি সকলকে আজকে পাতি আইপিএফটি কেন্দ্র কমিটির সহসভাপতি হিসাবে সকলকে আবেদন করব আগামী 2 তারিখে আজকে আমাদের যে লাস্ট ফাইট, যে আগামী 2023 যে লাস্ট ফাইট, ওইখানে অংশগ্রহণ করবার জন্য। তো আমাদের আইপিএফটি এবং ত্রিপুরা মথা একটা দাবি নিয়ে আজকে আমাদের ত্রিপুরা যে আমরা সংগ্রাম করেছি, বিশেষ করে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, সেটা একই দাবি, 99.99% আমাদের মিল। তো ওই হিসাবে আমরা আগামী 2 তারিখে এই আগরতলাতে আমরা একটা ওইখানে জয়েনিং প্রোগ্রাম হবে। তো ওইখানে সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আমাদের বিশেষ করে আইপিএফটি সংগঠন ওনারা আসবেন। তো ওই বিষয়টাকে নিয়েই আজকে আমাদের যে মূল যে প্রেস মিট। নমস্কার। জীবনজয় রিয়াং, আইপিএফটি পার্টি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। না, সেটা যেটা আমাদের সংগঠনগুলো আছে, যে মেবার কুমার জমাইটার যে আমাদের প্রেসিডেন্ট, তো ওনার নেতৃত্বে যতগুলো যে আইপিএফটি পার্টি আছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 2 তারিখে এখানে ত্রিপুরা মথা এবং আমাদের আইপিএফটির সঙ্গে মার্চ করবে। সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আমরা কল করেছি, ওই দিনটা এখানে জড়ো হবে। তো আমরা এতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 2 তারিখে ওইখানে ফাইনাল, যে শনিবার দিনটা শনিবার, তখন আমরা ফাইনাল ওইখানে একটা জয়েন করবো।
উনি জয়েন করবেন, কিন্তু এখন তো ওনার ব্যক্তিগত বিষয়, উনি জয়েন করবেন কিনা। তবে ম্যাক্সিমাম আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউটের আছে, আতিশার আছে, IWFT আছে, এবং আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, সম্পূর্ণ যে আমাদের ডিভিশন কমিটিতে MCCরা আছে, ডিভিশন, রিজনাল এবং প্রাইমারি লেভেল থেকে সকল অংশের মানুষ যারা থাংসাকে ভালো পায় ওনারা সবাই আসবে। আমাদের শরিক দল বর্তমানে এখানে আমাদের ইউড IPFT, আতিশা এবং IWFT, IPFT প্যারেন্টস বডি, আমাদের এতটুকু সংগঠন বর্তমানে আছে। সবগুলো আমরা জয়েন করব। যতন হামবাই পইলাও সিনি প্রেস মিডিয়া তাই যত সিনি ত্রিপুরা তাকু তাই বহু সরংনো সিনি IPFT নয় তিনি প্রেস মিট বিसिंते जों যতন হামজাং তাই খুলমু ইয়াফার তে বিশ্বাস খাই যে जों তিনি প্রেস মিট খাইমানি উনকা সেপারেট স্টেট নতিয়ে যেহেতু সিনি মঠার ববরাবো আলাদা রাজ্য নাই দङ IPFT আলাদা রাজ্য নাই দङ বিনি বাগাইनो जों তিনি NC এবং মেবা নতিয়ে 2009 नि सिमी जे आलादा राज्य नतिये आंदोलन खालामनाय बिसिंते जों बरनो सापर्ट खालायखा ताबो पर्यन्त जों सापर्ट खालायखा ताबो जों नायखा जे जहतो सिनि महाराज थानचानी मारिनो तये जे कक साइतमानि सिनि त्रिपुरा राज्य द्र ताबो पर्यन्त कुनु बबरक सायाको जे थानचानी मारिनो तये ताबो पर्यन्त राजनीति हयते कुनु बरनो रिंगियाको जे थानचा फाइना जों एकबार फाइट खालायनाय हनै किन्तु सि बिनि सुलुगा जे थानचानो तये सारा त्रिपुरा या सुदु सिनि होल जे विश्वनि बरराव नुका जे थानचाना महाराजनि जे स्लुगान तये ओंखाय जों ताबो नायखा जे IPFT जे तंनाय रक जों आन्डार द लिडारशिप अफ महाराज जों थानचानो तयनो जों फाइनाय 2 तारिख जुलाइ 2022 नि तये जों सिनि सारा संगठन तये जों मार्च खायनाय एबं जइन खायनाय बिनि बागैनो जों IPFT नावै सारा त्रिपुरानि जे ताखुकताय बुगसं तंनाय अल पलिटिकल पार्टीनि जे थानचाना हामजाय तंनाय जे वाइसा सिनि जे हानि मालिक जे ताबो सिनि बागैनो जे सेफ खायनाय बागै जे सानै दंमानि जों जत्त पलिटिकल खालायनाय राव त्रिपुरा दंनाय राव जों बुनो वाइसा याक बारियै जों बुनो सापर्ट खालायनाय ना बिनि बायनो 2 तारिख जे थानचानी मारि हामजाय दंनाय अल पलिटिकल बरकनो जों कयनाय 2 तारिख फाय जों बायनो महाराजनि थानचानी ते जों जइन खालायनाय बागै आबो सिनि तिनि प्रेस में अच्छा नाउ ते IPFT नि के मोस्ट के दिसना IPFT के त्रिपुरा मत थानचानी माजे नके अमो तंनाय एलायंस तंनाय ना एलायंस करे जों डाइरेक्टली जों जइन खालायनाय मार्च खालायनाय थाने एडिसि चंगारि नि सकां न जे वैसा एलायंस का हम एकन त बुवाग्रा त सीट नि बागे हायका कलांना हम वान चिनि ताकलाय जे ओ 2 तारिख जे प्रोग्राम न थांग तंगनि अबंका एलायंस या जोंआबो पुइला क्लियर गानांगो अबंका थानसा मीन्स यूनिटी इंखा आजागते आलका कुनु बुमुं रियावै जों ओनली थानसाव जे बुमुं तंगनि हयतो बाबो त्रिपुरा मथा जोंआबो गसिना हावै जों जत्त आजागा त्रिपुरा मथा हावै बसकांनि जे सेपारेट स्टेट आलादा राज्यनि आन्दोलन जों बसकांगा आगावै क्लांगान बागै जों महाराष्ट्र सुबाना अच्छा हम थाइते बरक थाइजाना जों आगरतला खलायनाय ओ थाइ जों एक्जेक्ट तिनि जों सासुक रिमेको किन्तु खोनासननि बिसिङाव जोंआबो सागलायनाय अच्छा नाउ लगत मन्टे मेबर कुमार जमाति हो तम कथा मन्टे बखा खुखाय कम बाकी वो तो तबुक MLA अब तो बिनी व्यक्तिगत डिसीजन बना हानाय तो बखै जों जे सिनि जे अल टीम जों वान सुगैना खा सिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग ति जों पालखाय अब सिनि पालनि डिसीजन न जे जों तै बसकांनि सालो लेरियावै थानसानि जे याप्रि सेवै सेपारेट स्टेट नि आन्दोलन जों बुबाग्रानो जों चुबासु खलायो बाहायकेव सेपारेट स्टेट न कारि तुइमानो जों अबनो सिमि नासिगै 2 तारिख सिनि जॉइनिंग खालायनाय जों आगलाय जा अच्छा ना यार संगठन मा बको संगठन सिनो IPFT नि तंगो वाइस प्रेसिडेंट सिनि GS धनंजय बाबु तंगो ना साखा संगठन तंनाय युथ IPFT तंनाय IWFT तंगो आतिशा तै स्टूडेंट विंग रक तंनाय तै विभिन्न सिनि साखा संगठन बरक जों बायता कन्टाक्ट खाय तंगो 2 तारिख नि बिसिङाव जों आबो जतनो नर्माल लिस्ट रिविडिनाय IPFT দল থেকে ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছে যে খবরটা রয়েছে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে দলের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করা হয়নি বলে এই পদক্ষেপটা কি বলবেন I am not just under the leadership of NC Devarma. I am just under the leadership of Mebar Kumar Jamatia. So as you all know that
Ipft has split it into two parts, and this is not the first time. Patal Konya has split from Ipft party. Chitranjan Sir also split from Ipft party. Ogor Binoy also split from Ipft party. Bolaram also split from Ipft party. And Devri Mura Singh and Pavitra also split from Ipft party. And now recently, Mevar Kumar and NC Devarma split into two parts. So this is not a new. And this is not the first time. So they have split it into two parts, and NC, he himself claiming he is a president of Ipft party. He is not elected president. Elected president is Mevar Kumar Jomatia, as you all know. As per the constitution of Ipft party, Mevar Kumar Jomatia has been elected as a president of Ipft party. যখন এটা বলা হয়েছিল যে উনি নিজেই বলেছেন যে আমি প্রেসিডেন্ট এনসিতে বলবো, তারপরে মেম্বার বলেছিল যে এটা নিয়ে আলোচনা করে যদি এটা কথাবার্তা না হয় তাহলে অ্যাকর্ডিং টু ল যাবে না। নিজে নিজে বললে তো হবে না। সেটা People of Tripura are not blind. People of Tripura are not blind. NC Devarma is illegally occupying the post of president. That all you media knows. So he himself is claiming he is the president of Ipft party, but the public are not consider him as a president of Ipft party. এটা নিয়ে কোনো লিগ্যাল অ্যাকশন কি নেওয়া হয়েছে বা হবে বলে ধারণা আছে? Of course, later on the action will be taken. এটা তো The time নোট কোরিয়ার কিংজমের মতো নয় যে নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে একটা সংগঠন চালাবে। প্রেসিডেন্ট হতে গেলে তো সংবিধানে লেখা আছে যে উনি একজন ইলেক্টেড হতে হবে, সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির থেকে একটা ইলেকশন হবে, সেই ইলেকশনে ইলেক্টেড হতে হবে। সেটা মেবার কুমার জমতিয়া হয়েছে, আপনারাও জানেন, আমরা সবাই দেখেছি। তো এনসি বাবু যদি নিজেকে আজকেও যদি প্রেসিডেন্ট বলে মনে করেন, তো আমরা মেনে নিতে পারি না। See, I have been working with NC Devarma for many years. If I open my lips to speak about NC Devarma, you will not able to show his face in any area. Yes, I have the confidence, I can say. But I will not never go against of any leaders. All they are good, but we are those who are splitted from their party. They say that they are all bad leaders. But I will say today, my question is, the one who never speak about the separate states or Tripura land, today he is good on the eyes of those leaders. But those who speak about the Tripura land separate state, they are bad on the eyes of those leaders. So my question and my request is, please beware all the Tripurasa, and this is the right time to unite. This is the right time to fight unitedly for our survival. That is my request. I want to appeal to all the Tripurasa people. On 2nd of July, there will be a program, joining program, which will be held in Agartala. We will, by tomorrow, at the after tomorrow, we will declare the venue. You are joining which party? We are joining Tripura Motha. We are actually joining Thansao, in which we will be fighting for our cause, that is for separate state Tripura land. Any question? You said that there are some, like you mentioned, there are several frontal organizations from Ipft. Pardon? I said you said there are several frontal organizations of Ipft, and you are representing certain organizations of them. For example, Youth Ipft, Artisa, IWFT. And all. Yes. So, like you said, there is a faction of NC, the Burma, which is left behind, even after the part of Mevar Kumar Jamatia has separated itself, alienated from the NC faction. If you talk about it, how much percentage of the unified Ipft do you represent now? See, Ipft have split it into two parts that everybody knows. NC Devarma, at grassroots level, they don't have even 5% also. Only leadership is there in NC Devarma side. But the Mevar Kumar side, 99.9% people are supporting to Mevar Kumar Jamatia. Let me tell you very frankly, IPFT led by NC Devarma is the B team of BJP. It's very clear among the public, because every time
there were discussions for raising our voice in the assembly with the MLS. But on the day of the session of the assembly, those decisions are not met. So none of the MLAs were able to speak in the assembly for separate state. So it is very clear from the public that the NC Development Lab Ipft is a B team of BJP. So we, being the frontal warriors for a separate state, we are bound to split from them, and now we will join for a greater Thansao with Maharaja and work for the cause of a separate state. After being in the government for so long, do you think that the public will believe those leaders who came to power with that cause and the main issue is separate state? And they have enjoyed the entire ministership, and now they will go for separate state. All of a sudden, they are again trying to revive that. Do you think public will believe that? Absolutely not. Public have already known well that NC Devarma has moved away from the demand of separate state. So we have been pursuing this matter since long, asking him to bring the voice in the assembly for the separate state. But he has been keeping silent over that. Recently, let me tell you again, Ipft has lost a very vital department, tribal welfare department, in the new Manik Shah's cabinet. This tribal welfare department is no more with Ipft. Did NC Devarma speak a word against that? It has gone to BJP. Now, the main department which works for the tribals in the state is the tribal welfare department. That has been snatched away from Ipft. NC Devarma কি করছেন এতদিন? NC Devarma minimum ওটা তো demand করতে পারতো. He could not even raise the voice against the snatching away of the tribal welfare department from Ipft. So it is very clear that in the grassroots level, public have understood that Ipft led by NC Devarma is no more on the demand for the separate state. Therefore, since Maharaj has been leading the demand for the separate state, we felt that we should support him, we should join him, and fight for our cause. Any other question? No more.